Kani nga video para gyud nimo. Nganong nagsige naman po kadihag mugot? Mao pagani pagbangon nimo sayos buntag nagmugot na ka. Hala ka dili gyud na maayo. Sige, nako isulti nimo. Abi nimo kanang problema ang imuhang gidaladala. Di gyud na masulbad kung ipaagi nimo mugot-mugot, sapot-sapot, wild-wild. Dili mo paduol nimo ang grasya ana. Kay ang ganahan duulon sa grasya katong mapasalamaton, unya jolly, nakasmile, bisan pag naigidalang problema. Mupalayo ang grasya nimo kung magsigi kag mugot unya suko-suko. Kay malisang ang grasya sa imuhang suko-suko sapot-sapot. Dapat pagani pagbangon nimo sayos buntag, imuhang unahon, magpasalamat ka sa itaas. Kay nakaginhawa pa ka anang buntaga. Tanawa, sudungan ang imuhang mga palibot. Karong orasa, gi-revive na, naglisod na o ginhawa. Unya ka ng uban, fighting na silang kinabuhi, galisod na ginhawa. Unya ikaw, tungod lang sa problema, nagsapot-sapot na ka, sayo paganis buntag, nagmugot na ka. Mahadlok mo dool nimo ang mga tao, mahadlok mo dool ang grasya ana. Dili na mao ang solusyon. Tanang tao na ay problema, dili lang ikaw. Dili masulbad ang problema kung ipaagi nimo og sapot-sapot, unya mugot-mugot, anang imuhang nawong. Dapat pagbangon pa lang nimo, happy ka na, mo smile ka, mo thank you ka nga buhi pa ka, nakaginhawa pa ka. Abi nimo ang kinabuhi sa tao, puno gyud sa mga pagsuway. Pero kung kabalo ka mo pasalamat nga ginagmayng butang nga anaa ka nimo, dili nimo ma-expect nga matik ang grasya mo dool nimo. Maong ikaw, ayaw padalaan ang imuhang problema. Ayaw tuguti imuhang kaugalingon nga kaunon ka ng imuhang problema hangtod maapektuhan ay imuhang mental health. Unya ma-stress ka. Unya mag-connect na sa imuhang mga parte sa lawas. Ayaw pagsigig mugot-mugot, sapot-sapot, tungod lang anang imuhang gidalang problema. I-relax imuhang huna-huna para makahuna-huna kag tarong ug unsaon pagsulbad anang imuhang problema. Pangayog tabang sa kahit-asan. Dili solusyon sa problema kanang imong mugot-mugot kay ang grasya mahadlok siya mo duol nimo. Dapat smile gihapon ta bisan naatay problema nga gidala para ang blessing mo amigo sa atoa. Unya di nimo mahibaw-an kanang imong gidalang problema, masulbad ra na siya. Ayaw paghuna-una nga gipasagdan ka sa kahit-asan. Gihatagan ka ng problema ha para mo strong ka, maong dapat magpasalamat ka. Smile gihapon ta para muduol ang grasya. Ayaw na pagmugot-mugot diha, okay? Mulabay ra gyud nang problema ha.